Ikona me zainteresovala iz perspektive i u perspektivi, jer ono što sam učio u školi dok sam studirao umjetnost je bilo drugačije od onoga što sam kasnije saznavao izučavajući ikone i slikajući ikone. Zadaća je južni zid crkve Svetog Save u Los Angelesu, u drugoj ulici crkve Grobaljska. Imamo tu naše groblje. Ovo je najstarija crkva u zapadnoj obali. Znači, scene iz života Nemanjića, pošto je hram posvećen Svetom Savi. Znači, ova freska koju ovdje trenutno radim je proglašenje sinodika pravoslavlja i sabor Svetog Save u Žiči. Istorijski moment, znači postoji dokumentacija, istorijska arhiva, znači slikamo jedan istorijski moment, ali u eshatonu. Znači ono što mi predstavljamo na vizantijsku, kad koristimo vizantijsku ikonografiju kao medij, mi ne slikamo istorijski moment baš, nego slikamo eshaton, znači posljednje ono što dolazi kada se završi vrijeme. Zato su ti likovi osvetljeni na taj način, nema sjenke, ikonografija je poznata kao tehnika gdje se ne koristi sjenka kao u klasičnom slikarstvu, nego možemo slobodno preskopis nazvati, odnosno ikonopis možemo nazvati svetlopisom. Neki od teologa zaista i zovu pravoslavnu ikonografiju svetlopis. I to poimanje perspektive nas uči mnogo čemu. Znači da mi nismo samo ti koji posmatramo, nego smo i oni koji smo posmatrani u isto vrijeme. I iz drugog ugla perspektiva posmatrača
Znači, ljudi ne zauzmu baš najbolju poziciju da sozercavaju, sagledavaju, kontempliraju ikonu. Upravo zbog toga ja sam taj koji gleda. I najčešće nas zarobi taj spoljni okvir, da je to nešto na nekom drvetu ili bilo kom drugom materijalu slikano nekim bojama. U stvari nemamo poimanje, i u najboljem slučaju imamo poimanje ikone kao portreta. I ikona na izvjestan način jeste portret, ali portret budućnosti. Portret koji nema veze sa istorijom, nego sa onim što dolazi poslije istorije, eshatonom, vječnošću, životom vječnim. Ono što je bilo intrigantno za mene kada se počelo pričati o tome da postoji mogućnost da dođem u Los Angeles upravo je to što je moj djed Stevan, čije ime ja nosim, rođen u Los Angelesu, u stvari nedaleko od ovoga groblja na kom se nalazimo sada u Burbanku, u Buena Vista ulici, a njegov otac, moj pokojni prađed Milo, je sahranjen. Ovo groblje još nije bilo izgrađeno ovdje, niti je postojala crkva do 1903. godine, tako da je Milo sahranjen na internacionalnom groblju i to na tom najstarijem dijelu. Eto, imamo kao potomak, jedan od potomaka, imam zadaću da mu, prije nego što se vratim u Srbiju, odnosno u Hercegovinu, da mu podignem znamenje, krst. Bio sam već jednom prilikom tamo i oslužio mali pomen. Dirljivo je bilo jako za mene, mislim, čovjek koga nisam upoznao, koji je umro 60 i kusur godina prije nego što sam se ja i rodio. Ali imali smo tu molitvenu vezu, znači u tom diptihu koje pominjem u molitvama, u tom dijelu gdje je porodica, pominjem prvo njega, pa njegovu pokojnu ženu Janu, pa onda Stevana Stanu i sve ostale koji su se upokojili. Tako da bio je taj dolazak na to mjesto koje ima jedan pečat sa brojem 3750 za mene bio jako potresan. Znači, naša relacija postoji, naš odnos postoji već dugo, ali taj moment kada sam ja došao i iznad mjesta gdje počivaju njegove kosti, to je bilo za mene ovako jako dirljivo i dragocjeno iskustvo. Tehnika koju ja primjenjujem na zidu kad radim je seko tehnika. Znači koristimo savremene materijale, akrilne boje koje su izmišljene, patentirane prije 100-tinjak godina i dosta su se dobro pojavile. Nažalost, naša freska, drevna tehnika izumire polako. Zbog čega? Zbog jednog velikog problema
načina života. Znači, zbog čega umire freska? Najčešće zbog toga što ljudi ne mogu zajedno, a za fresku je potreban veliki tim. Za seko može da radi 1, 2, 3 čoveka, ali za fresku je potreban tim od 5-6 ljudi i danas je teško da se ljudi slože u tom smislu, da postoji prvi, drugi, treći, četvrti, onaj ko kosi, onaj ko vodu nosi, što bi rekli. Tako da danas ta predivna tehnika slikanja na svježem malteru se sve manje koristi i pribegavamo tim, mogli bi reći, bržim tehnologijama za koje ne znamo još koliko su trajne, da li će trajati 100, 200, 300 ili 500 godina. Po svemu sudeći mogu da traju dosta ako su uslovi dobri, ali ipak to diktira i mnogo nekih drugih stvari. Boje u freskopisu su mnogo suptilnije. Ovdje moramo da se trudimo da ne napravimo neke promašaje. Sjećam se, moj profesor tehnologije Mihajlo Jovićević je govorio uzmite napravite jedan mozaik i popravit ćete vašu slikarsku paletu. I kako je on govorio, u prirodi nema promašaja. Tačno je tako rekao, u prirodi nema promašaja. Mi ovdje imamo te boje koje nastaju, možemo reći, hemijskim putem pretežno. Ima tu i dosta nekih prirodnih materijala, ali moramo biti pažljivi da ne napravimo promašaje. Boje koje nisu skladne i tako. Ovdje imam zadaću da prilagodim sve severnom zidu koji su radili moje kolege. Znači i kolorit i kompozicije moram da prilagodim zidu koji je preko puta, da ne bi bilo nesklada kada se uđe u crkvu. Tako da to je jedna zadaća koja s jedne strane je inspirativna, a s druge strane malo i pravi problema, jer ne može čovjek da se razmaše, što se kaže. Umjetnost svakako jedan od puteva da spoznajemo sebe, da upoznajemo sebe, da vidimo šta sve nosimo unutra. Ikona na drugi način ikonopisu koji je sotvorava, koji je tvori, koji može da se nazove kreatorom ili sukreatorom, satvorcem. Jer mi uvijek uzimamo od Boga i njegovog neiscrpnog bogatstva.
Svaki čovjek je tragalac, tragatelj za istinom, za smislom i kako oni koji su daroviti u tom smislu stvaralačkom, tako i oni ljudi koji se bave manje kreativnim ili uslovno rečeno manje kreativnim poslovima. Za mnoge je umjetnost kao jedan put ka spoznaji sebe. Vjerujem da mnoge ljude to motiviše da se bave umjetnošću. Moj put je bio malo drugačiji, da ne kažem čudan, ali ja sam izučavao umjetnost bez poimanja Boga na pravi način. I koji je način, pravi način, to je veliko pitanje, ali na jedan način koji je drastično drugačiji od ovoga kakav imam sada. I sigurno da želimo da upoznamo Boga, da upoznamo sebe i naravno ko sebe da upoznamo Boga. Tako da je ikona u tom smislu dragocjena, što nas oslobađa našeg ego, ja, a u isto vrijeme mi dajemo lični pečat koji je veoma, veoma važan za to što radimo. Jer uzimanje, opet ponavljam, uzimanje tuđeg iskustva je, možemo nazvati, krađom. Istraživanje mnogih iskustava možemo nazvati istraživanjem. Tako da je uvijek potrebno da sve profiltriramo kroz svoju ličnost koja je jedinstvena i neponovljiva. Znači ovdje još na 3 polja koja imamo, pored ove scene Sabora Svetog Save u Žiči, ako Bog da, na ovom zidu će biti loza Nemanjića, sa lijeve strane ćemo raditi mirenje braće, Sveti Sava miri braću, i uz oltar ćemo slikati svete Nemanjićke žene Svetih Nemanjića, najvjerovatnije da će to biti Sveta Anastasija i Sveta Jelena Anžujska. Većina ljudi u to vrijeme koja je dolazila, vidimo da su imena mahom Južna Srbija, znači Hercegovina, Crna Gora, današnja, mahom su prezimena hercegovačka. I ti ljudi su dolazili da nađu neku novu šansu ovdje, da se izbore za bolju poziciju. Znate kakvi su ti krajevi za Hercegovinu i kažu. Čitav svijet naseli, sebe ne raseli. Mislim, ljudi su dolazili, živjeli, borili se i ostavljali za sobom potomstvo i punili ova groblja i možemo i boraveći na grobljima da razmišljamo o njihovim životima. Eto, mislim, to neobilježeno mjesto moga prađeda. Ja sam razmišljao o tome, Jana prababa, pretpostavljam da je pobola drveni krst koji je kroz 100 godina istrunuo, tako da sad ima samo taj travnjak sa tim pečetom. Ali i to može da pokrene ljude. Mislim, ona se vratila sa 3 male djece i jedna kći umre na brodu. Ona umre po samom povratku tamo, predstavi se. I to je samo jedna od istorija mnogih koji su došli ovdje, proveli svoj zemni život ovdje i ostavili svoje kosti ovdje. To je u stvari jako interesantna priča. Lapis lazuli,
koji je skuplji, poludragi kamen koji je skuplji od zlata. I naravno u vrijeme Vizantijske imperije i sve te slave i sile često se koristio taj lapis lazuli koji ne može da se napravi nešto što je slično njemu. Zašto? Zato što mora taj mliv, finoća mljevenja ovog pigmenta, u stvari to su kao kristali, mora da bude tačno određene granulacije da bi se svjetlost prelamala u tim sićušnim parčićima. Znači, ako taj najskuplji mogući pigment na svijetu usitnite previše, nemate boju. Dobijete nešto sivo, nešto potpuno bez intenziteta, bez ičega. I zato je taj lapis, faktički kad gledate fresku gdje imate lapis lazuli, to izgleda kao da svijetli, kao da gledate monitor, a ne neku obojenu površinu. Zato što se svjetlo slomi u svakom tom kristalu i to je posebnost, to je u stvari ta priča. Mislim da je neko i snimio film Vizantijsko plavo. To je ta priča, o tom poludragom kamenu koji se često u Vizantiji koristio. Nešto čime sebe čovjek hrabri je to da radi dobru stvar, da radi pravu stvar. Znači imamo jednu zanatsku osnovu koja je temelj, ali nije bitna, nije presudna, nije nužna. Imamo jedno ustrojstvo svoga unutrašnjeg bića, svoje duše ili bukvalno tog unutrašnjeg bića i borimo se sa tim manipulativnim spoljašnjim. Znači, jako je važno, ako ubjeđujem u sebe u to i ako želim onima koji posmatraju ikonu, koji celivaju ikonu, koji prilaze sa poštovanjem kao svetoj slici, onda je to posjećanje da je to portret budućnosti. Znači, nečega što mi nismo vidjeli. I u tom smislu možemo da ponesemo, da imamo poimanje o različitosti likova, zašto jedan ikonopisac ima slika malo duže noseve, jedan malo okruglija lica. Sve su to kao što imamo, ne znam, ruzmarin, nanu, bosiljak, timijan, tako i tu imamo različite izraze, ali je suština ista. I nije slučajan ta silna energija bogoboraca koji su imali namjeru da ukinu, izbace ikonu, da ukinu njeno značenje kao portreta, jer kačiti se za to da se mi poklanjamo nekom drvetu ili nekim bojama je potpuno besmisleno. Mi poštujemo prvo lik, a ne izraz, neko drvo ili neke boje ili neku materializaciju. Znači, idemo u to što je iza, ne ono što je na površini. I ovdje na ovom tronu stoji, tu će biti taj svitak, sinodik, i u stvari čitava scena je proglašenje tog sinodika, gdje simbolički voda kreće i ti monasi i svi učesnici sabora uzimaju vrčevima i ćupovima tu vodu koja je simbol znanja. I ako smo malo prije pomenuli neznanje kao majku grijeha, ovdje u tom smislu možemo to znanje, poznanje Boga, poznanje njegove kreacije, njegove ljubavi prema nama, naravno, to je ono, znači u tom smislu znanje ono što nas vodi u carstvo nebesko. Ovdje smo iskoristili da se ta voda, živa voda, voda znanja, bogopoznanja,
da se ulijeva u taj friz koji će iz oltara ide i prati i južnu i sjevernu stranu, tako da će to biti jedna interesantna priča, simbolička, o toj živoj vodi. I na kraju krajeva Hrista često pominju naši teolozi kao zemlju živih, zemlju života. Znači, Hristos, zemlja živih. Ovdje imamo i vodu živih koja je ovdje simbolički prikazana. Znanje je prikazano i bogopoznanje je prikazano kao voda, kao istočnik našeg spasenja. Kreativnost nosimo u sebi kao jedan segment božanstva. I definitivno umjetnost nam je data da nam se Bog otkrije na još jedan način, na jedan divan način. Ljudi su posebno darovani tim darom kreativnosti da mogu da izraze i ono što ne postoji vidljivo u Božjoj tvorevini.